Our session speaker is a businessman. He is in the renewal for 11 years. His services before in the BCPP, he served as action group leader. So kung inyong mga discussion group leader diri, later on kung humantaan ini ang atuang BCLP na amoy action group leader, mauna sila manghud sa magulang sa discussion group leader. So our speaker is a former action group leader, a unit leader. So tanan nga discussion group leaders yahanang under unit leader, and also just like me, he is also a course leader. And currently, he is the formation head. So, one man na ang mag-BCLP man ta, then sa sunod na patay other talks. Ang sunod ana formation, bro? Formation mo na iyang gihandle. Sa tanan na siyang members of the BCPP. So, may I introduce to you our speaker for today, Bro Robert Gandhi R. Garces. Good afternoon, everyone. Maklaro rin ninyo na sa tubangan. Introduce na kanina, actually, ang pilnes sa kong kuwan, sa kong introduction ng akong name. Anyway, mas comfortable kung ako i-utrohon akong name. I am Robert Garces. With me is my wife, Ellen May. We are blessed with 2 kids, 13 years old and 15 years old. Mga bata. And I am with the BCBP for 11 years. Daghan na magiagian ng mga positions because permit di present. Kung magsige di mo absent ka, hindi ka tagaan posisyon. Anyway, so this is one of the very important topic sa BCLP, the Christian in the marketplace. So our goal is to emphasize the sanctity of work, to encourage businessmen and professionals to trust only in the Lord for the fruits of their labor, and to understand their mission in the marketplace. So our work is holy. So, muna akong goal. Define sa nato what is Christian and what is a marketplace. Christian is the follower of Jesus Christ. So, kita din sa BCBP, we are also called Christians because we are following kung sa itudlo ni Jesus Christ sa atua. So, as the BCBP, we bring Christ into the marketplace. No? That is Christian. And what is the marketplace? Marketplace, muna siya sa workplace. If naa ka sa government, muni, sa first picture, muna sa din ako, naka sa business, ako lang ikuha din ang naka sa ga-manage ka sa mong sari-sari store, or ga-manage ka sa mong department store, ga-manage ka sa mong factory, or anything, that is your marketplace. That is our workplace, or that is business. Have you heard the story about, or the parable of the sower? Kato bitawang kwan, istorya ni Jesus Christ na nasa sa lake. Then, kung kitaghan tao, nipatong siya sa boat, tayo dito siya nag-istorya sa mga tao, isa sa iyang kwan, ako sa ibalik ako si pasahol ninyo. Isa sa iyang istorya is about the parable of the sower. Usually, si Jesus, the story sa about parable para mas dali masabtan sa mga tao. Isa ka ng kwan, isa sa iyang istorya sa kanang sower, no, na ay farmer nga naglabay o mga seeds dito sa scatter niya sa dalan. Tapos naapoy seed nga scatter niya dito, gitanom niya dito sa mga rocky soil. And naapot siya gitanom dito po sa naay mga tunupon nga area. O naapot siya gitanom dito sa good soil. So mag-focus ka sa katong
itanom dito sa na ay mga tunukon, no? So, di na ako basahon kanan, but sa verse 18, sa Mark chapter 4, verse 18, and others are the ones on whom seed was sown among the thorns. These are the ones who have heard the word, but the worries of the world, and the deceitfulness of riches, and the desires of other things enter and choke the word, and it becomes unfruitful. Kini akong gipili because as a Christian, mo kita ni siya nga even if naatay work, even if naatay business, same gihapon nagyapon tay worry ug unsa ato ang ipuhunan pagkaugma, unsa atong kaunon pagkaugma, kung napabatay trabaho sunod ugma. So mo ni siya ang kwan, reflect ni siya as kita, no? Deceitfulness of riches, gusto ko kita madapot. Na naman tayo kwarta, na naman tayo negosyo. Makakaon magyapon ta og tulo o upat sa isa ka adlaw, pero gusto magyapon ta nga more than, no? Or the desires of other things. Wapo na kay mong sakinan karon, mudagan man siya, pero gusto magyapon ka dako-dako, no? So mo na siya ang nag-reflect sa to. Money is king, of course, no? Kisa may wala nang hinanglag kwarta karon. Pagsulod pa lang nato dinhi na bayad ka tada ano kuan 200, 250 or 200. So nina lagyan pag tagmani pagawas nato dinhi o diti ka hinanglag kwarta. Mabutas kong balay, gunahon na ta sa ikauno nato, upalit ta og pagkaon, tuition sa tong mga anak. Nang lagi tag kwarta, maski kung natay kwarta ganahan nagyapon ka nga natay dagang kwarta. So, kasagara, kita, desire kita o kwan, taga-kwarta. Una sa nga ibutang din, money is king. Maski isa sa inyo nga din desire po siguro nga mahimong bilyonaryo. Bilyonaryo na, dollars pa yun na. Maski yung si kwan na lang. Kanang si William Bello nga $1 billion. As a businessman, gusto po ta may nanak. No? We desire nga mahimong tang isa sa pinaka wealthiest people, no? Because we are humans. Dili kita satisfy kung sa inaanak ko karon. Some gustong power. Ayaw ba na gusto gid mo sulod sa politika because they want power. They want to protect their business. Or they want nga something different nga i-look up siya sa mga tao. No? There are some. Pero I'm not saying tanan nga ni daga sa politiko gusto og power. Ayaw ba na gusto po mo serve, no? Gusto po napayuban na gusto mo sikat. Ako to na gusto ko musikat na mahimo kong national player sa soccer. So, iputangan ko ng picture din kasi na gusto mahimong boxer nga pariha ka sikat kay Mayweather. Kung naigagol sa inyo, gusto ko mo sikat kay Tiger Woods. Or sa soccer, or sa tennis, no? Naa sa tuwa, gusto ka something different sa tuwa. In Matthew chapter 19, verse 23 to 26, then Jesus said to his disciples, assuredly, I say to you, that it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. And again, I say to you, it is easier for a camel to go through the eye of the needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Ay sa tanaw din ako. Isaon mo na ito ni, yung mga dato karolit, nakasulod sa langit. Dato man, di ba? Si Jesus nagsulti, assuredly, I say to you, it is hard for rich man to enter the kingdom of heaven. Tayo-tani. Continue in verse 25. When his disciples heard it, they were greatly astonished, saying, who then can be saved? Siguro karon pagsuryan ako kinsa may maluwas na to ani kung kuan narabag ko'y nagkwarta sa bangko. So same as the disciple, kinsa may maluwas. But Jesus looked at them and said to them, with men this is impossible, but with God all things are possible. Maski pag mamilyonaryo ka, mabilyonaryo ka, kung kauban nimo ang Ginoo, pwede ta ma-save. No? So,
Muto'y introduction ako. Wala pa taga-sugod yun. So the highlights of this talk is first, God's plan for us in the marketplace. Kung sa'y plano sa Ginoo sa tua, sa ato ang marketplace, sa imong workplace nimo or sa imong business nimo. Second, the Christian attitude. Kung sa'y attitude na to and response towards work. Kinsa'y mga empleyado din eh. Businessman. Pensioner. Okay. Lagi ako na income, no? So, third, the Christian attitude and response towards wealth and money. Okay. What is God's plan for us in the marketplace? Kung sa'y plano sa Ginoo sa inyo ha, karon. A. God loves us. Palangga ka sa Ginoo. His plan is to save all mankind through Jesus Christ. Mo ginay pinaka-ultimate yun nga goal. No? Unang gibutang just number 1, God wants us to be saved. Pagkantay mo sa inyong balay, nga na musuroy din na mga Mormons or Iglesia ni Cristo. Manuktok sa inyong balay. Ang ilang i-istorya ninyo, una, Sir, naluwas na ba ka? Luwas na ba ka? Di ba inanong katawa na ba? Kasi karamanan na sila mulikay ka. Di ba? Sir, kung mamatay ka karon, kasiguro ka mahilangit ka. Mga pangutana nga namin katawa, pero bitaw no? What if karon mamatay ka? Are we sure nga mo ato ta sa langit? Di ba, wala magdaduha pa ta? Muna'y ultimate plan ni God sa tuwa nga isave ta niya. Siguro familiar mo niya verse, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish and have eternal life. Inanata ka palangga sa Ginoo, no? He made Jesus as a perfect sacrifice. Ato una para ka madungog sa Ginoo, para ka niya dunggon sa Ginoo, upatay pa ka o pinakatambok nga baka, nakatambok nga sheep, para ka madungog. Pagsulod ni Jesus Christ, siya ang perfect na sacrifice. Walay sala. Una siya nagpadugog yun siya, namatay si Jesus Christ pa sa tuwa. Only kung mo-acknowledge ta nga kita nakasala. And only si Jesus Christ is the only Savior para ta maluwas. No? Sa Romans, nasulti dito, for all have sinned and come short for the glory of God. And, sulti pa, and the wages of sin is death. Tanan sala, makasala, ang bayad ana niya is kamatayon. Eternal death. So muna siya nga naa si Jesus Christ para ta na ay eternal life. No? So, that is the grace of God ngayang ikuan. Kung anyone sa tuwa dali nga doubtful pa, maluwas ba ta, pray to Jesus Christ, acknowledge your sin, and let accept no nga we are sinners, and only Jesus Christ ang makaluwas sa tuwa. Pag maluwas na ta or masave na ta, God intends to transform us. May isa sa plano sa Ginoo sa tuwa, to transform us. Do not copy the behavior and customs of this world, but let God transform you in a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. No? Pag masave na ta, God will transform you into somebody or i-change niya inyong mindset ninyo. Third, and once we see the light, He desires to use us in the marketplace in order to be His instruments of love and healing. Matthew chapter 5, verse 14 to 16, you are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden.
nor they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Verse 16, very important. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Pag ma-save na ta, ma-transform na ta, God will use you sa inyong marketplace. No? Ay yung mga tao, they will see your good works and they will glorify your Father in heaven. Kana bitong gabantayan nimo kasi ikaw mismo makakitaan ng tao nga kanang tao ba ko napubre kay sa tanan pero nadatot siya. Grabe kabuutan ang Ginoo sa iya because ang gibuhat ng tawhana kanang siguro naa siya'y pamaagi or naay gihatag nga grasya sa Ginoo sa iya nga iyang i-share sa tanang tao in which ang ubang tao nakakita pod sa iyang grasya sa Ginoo nga naabot sa iya, no? God's plan is to save you, transform you, and use you for the marketplace. Don't worry kung kamo gamiton sa Ginoo because ano na siya, piniling yun mo. Let's go to number 2, the Christian attitude and response toward work. So, isagara ani ang mga employee. Genesis chapter 2, verse 8 to 15. And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put a man whom he had formed. And out of the ground made the Lord God to grow every tree in pleasant to the sight, and good for food, the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. And the river went out of Eden to water the garden, and from thence it was parted and became into 4 heads. Dagan kay mga istorya din. Even God worked. Everything God did is good. Therefore, work is good. Sometimes kita nagtatrabaho, we are burdened sa itong trabaho, tungkol daghan kay mga trabaho. But always remember that your work is good. Ihatag na sa Ginoo sa inyo, no? God made man his co-worker and a steward of the resources that He entrusted to him. Everything nga naa nato makita din everything nga makita sa inyong mata nato is gikan na sa Ginoo. We are only steward. Magbalantay ra ta ani din. We cannot own kasi mamatay ta din nato ng madala because iya na sa Ginoo tanan. No? Work is not a curse. God sent man to work even before the fall. So, naiuban mo reklamo, dati kakapoy na kayo sa trabaho, kung saan may trabaho, may undang na ini, especially sa pangko, especially sa government, even sa kuwait na nasa sa government, nga tama naman tag 5 iyang trabaho, pero sa aftan, pero sa galasit, alas 8, alas 9, alas 10, maglagot mo kay dugay kay muli. Iyang mga kauban niya ulit, pero siya lagi ako. No? So, di na siya pasabot nga isa curse sa imuha. No? Atong trabaho is God's will. Our attitude towards work should be, this is not a curse, but a gift. Let us thank God for the dignity of work. No? Wa masiguro taga-trabaho sa kuwan para mahilat ta. Umupunta siguro na nanarbaho para makalamang sa lain. No? Our work, career, business is not our God. So kailangan nato i-limit po nato atong trabaho. Dili po nato pwede nga biyaan na nato ang atong family, biyaan na nato ato ang community, biyaan nato ang pag-serve sa Ginoo because importante yung sa tuwa ang trabaho. Let not our work be our God. No? In Colossians chapter 3 verse 23 to 24, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Work for the Lord, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward.
you are serving the Lord Christ. Sometimes, sa atong trabaho, una-una ta, nga ato rang amo madato. Ang ato rang manager mo i-recognize, dili kita. Wala na to na siyang idea, ang attitude na to, you work because God gihatag na sa imuha. No? Bring Christ into the marketplace. Pray at work. Kinsa sa inyo nga dinhi ang bulid ug prayer sa ato ang workplace. Usahay maulaw ta. Usahay dili ta ganahan kay basikan siya wanta. Sa ko ang work karon, sa business namo karon, every 8 o'clock in the morning before mag-start, mag-prayer din eh. I admit nga dili ko mag-invite, same sa nag-invite sa inyo ha, karon. Maulaw ko. Na ko'y fear of rejection. Pero sa akong work, since nga ako ang mura og manager dito, I have the authority nga musulti sa ilaha nga every 8 o'clock mag-pray ka. Tanan mag-pray yun na. Kaya dili, sapan yun sila. Makuha yun sila sa HR. No? Isa siguro rin siya sa kwan. Isa siguro rin siya pumagi sa Ginoo sa kuha nga i-appeal lang ko si Jesus Christ sa akong marketplace. Sa akong warehouse na may mga around 90 ka mga tao, and dito sa farm na ay around 200 ka mga tao. So, mo ginamong ban, mo ginako ang ginabuhat. Every 8 o'clock, mag-pray. After prayer, mag-exercise. And every Thursday morning, tagaan ako 1 hour and 30 minutes sila para mag-Bible study. Walay religion, ani. Kung unsay topic for the day, or kanang adlaw, share na sila. Kung sa ilang reflection, kini mga tawhanan ni is not same sa to ang college graduate or naay mga grado. Kasagaran nila na nasbukin nga wala joy mag-adto dito sila mag-preach about the gospel. Preach about who is Jesus Christ. Wala. So siguro isa ko ang kanang gift nga gihatag sa Ginoo is to hatag ani sila nga i-mandate pinako sila nga every Thursday. First 1 hour and 30 minutes of that day mag-Bible study sila. Everyone, wala exempted. No? Kita po sa itong trabaho. If we cannot do it, pwede kita sa ito ako balingon. Dili pwede nga ipakita ninyo nga in the name of the Father and the Son ang makita sa mga office mate ninyo. Ayaw, do it silently lang. No? The Christian attitude and response towards wealth and money. What Scripture says about wealth and money, it is a gift. Regalo ni siya ang wealth and money sa tuwa. So ito kaganina, nga only pag rich ka, dili ka pwede mag-enter sa gingharian sa Ginoo. So, dinhi, it says that it is a gift. For every man to whom God has given riches and wealth, and has given him power to eat of it, and to take his portion, and to rejoice in his labor. This is the gift of God. Tanan gihaguan nato, tanan yung income masugod sa tuwa, as long as ato nang i-pray sa Ginoo, this is the gift of God. No? Dili nang ingon nga daghang ka kwarta tungod daog ka sa kulangan, wala ka magampo anak sa Ginoo. Lord God, may tang makadaog ko ani gipustahan ako mamano. Dili na sa iya sa Ginoo. No? But sa inyong trabaho karon, it is the gift from God. Unsay income sulod sa inyo dina, that is the gift of God. Di walay sayop anak. It's not wrong, no, to have that wealth and money. But it is not a measure of God's love for us. Sometimes kita as human, sometimes ato i-compare itong magalingon sa kong silingan. Siguro palangga na siya sa Ginoo because dako iyang balay.
Siguro mas palangga sa Ginoo because mas gwapo yang sakyanan. Siguro mas i-bless siya because ako kay ang ayutaan niya, ako gamay ra. No? Dili na siya ang measurement sa love sa Ginoo sa tuwa. Sometimes God will give you enough lang. No? Ina-change niya ang atong attitude towards wealth and money. It can be a curse. Ala, pwede na siya mahimong tunglo. No? Whether you have it or not, it can be a curse po. In Proverbs chapter 30 verse 8 to 9, this is a very good, very nice verse. Proverbs is sinulat ni siya ni King Solomon. No? Kung ngayon ka na si King Solomon is the wealthiest king. Muna yung prayer. Basahin yung prayer. God, give me neither poverty nor riches. Give me just enough to satisfy my needs. For if I grow rich, I may deny you and say, who is the Lord? And if I am too poor, I may steal and thus insult God's holy name. Diba? Nindot kayo nga kwan, nindot kayo nga wisdom, or nindot kayo nga prayer niya nga, Lord, ayaw ko tagay o mahimo kong pobre. Napo sa kawan ko or napo ko sa mahimo kong adunahan. Give me just enough to satisfy my needs. Tinuod man po. Madato ka, ang imuhang pride, anak, di na mapugngan. Idato ko tungod kay sa akong pagpanikamot. Kadato ko tungod kay inani ko, perte na kong kuan ako. No? So, isa po siya prayer na ayaw po ko himo ang pobre kay kasi mga bato niya ko para lang ko na makaon. We need, which is inana na hitabo karon sa buha. Poverty. Kasagara sa i-interview nimo anong ngawat ka tungod sa kubrehon inana wala na pud ka kampo sa Ginoo. Isa nga dili na makadungog sa ang Ginoo sa kuha tungod kay grabe akong gagabi kadaghan sa musala. No? So usahay i-insult ko na to ang ngalan sa Ginoo. Ginoo, wala may tinuod nga Ginoo. Kung napay tinuod, dili ko niya pasagdahan nga mahimo kong pobre. No? So, very nice verse. It can be your God. So, ang imong wealth and money can be your God. Mo niya itong likayan nga mahimo na siya ang sunod-sunuran na nataanin niya. No one can serve two masters, for you will hate one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and be enslaved to money. Very nice po kayo nga verse, no? You cannot serve two masters because money is king. Money is, gabi kayo siya makakuan, gabi kayo siya makakaon sa tuang utok na to. Dapat mo-serve ka sa Ginoo, mo-serve ka sa Ginoo. Kung na-ay blessing maabot sa tuwa coming from God, i-acknowledge na na siya. No, dili pwede nga dito kita kanunay sa kung asa kuwata ato kita dito. People tend to acquire it and accumulate it in a way that does not conform to God's plan nor glorifies God. Therefore, it cannot serve as a measure of man's true success. Sometimes makasulti ta, gabi siguro na niya dato man kay tanan ang uban mo pa niya tungod maguna sa kwan. Kabaligyan na siya o siya po. Di ba kasagara sa to na kita mga tao, kita kabadato itong silingan. Ano ni na to? Siya po siguro na sila. Kabaligyan siguro na siya kung pinali ng pinadato. So, ina na to ba? Ina na to ang pagtanaw na to. But, napoy tinuudan na, kanay na yun po, di ba? Nga, kung sa politiko, nangurakot, kung muna siya, grabe ka ng mga project ng mga kickback na niya, kung na siya kanadato, yun na siya kayo. Tinuod ko na siya ngayon na. Pero dili na siya bao ang measurement of a man's true success. Kung imong gibuhat is nangilan ka og tao, nangawat ka og tao, ngawat ka og kwarta sa laing tao. No? Last slide. Muna ni siya final. Ito siguro kung 30 minutes. What should our attitude be towards wealth and money?
be content. Kung unsay naa sa ato karon, be contented kung naa sa ato karon. And be thankful. Pasalamat anak, anak karon. There are people nga gawish nga parehas sa inyo ha. Kung maghinambog ta, walay dumog sa Ginoo, no? Be humble, be thankful, be contented kung unsay naa sa ato karon. Do not make it an end in itself. Do not acquire it unjustly or dishonorably. Sa warehouse na mo, or sa ato ang work na ko, kasi kung ato, sige kung ato lain-lain nga lugar, ito na ko makita nga, daghay manghihilad. I'm into abaka business, trading. Kapalit ko mga dry fiber na abaka, timbangon mga na siya. Tayo niya na, kasagaran na, daghay manghihilad na. Ang uban na is basakundaan ng kuan, basakun nila ang kanang fiber para bukat pagtimbang. No? So, dili siya kuan, wala siya honor ba? Nga baligya ka, nangilad ka o tao. So, gibuhat na ko, is diha sa kuan, diha sa warehouse, wala ko ni gamit kanang timbangan bitaw nga kuan. At mo nang timbangan ng baka mabot mo sa mga 50 kilos, 120 kilos, ginana. So, kung kanang kung naana, kanang bitaw timbangan bitaw nga orang manual nga timbangan, amoy usahay ko na kanang ilad na ba. So, akong gibuhat is nagpalit jud ko balag mahal. Nagpalit jud ko kanang digital para pagbutang din ha, makita po sa client kung sa gitino na timbang. No? So, muna ko ang uraw para malikay ko anang mangilad. Usually daw ko no, mga businessman, wala gid ako ng businessman, sulting Ginoo, silang gibaligya ako produkto. Usahay, mayon sa, bago na harvest, o bago na sa nakuhan, pero dili dito. Basta lang kay mahalin. No? So, as a businessman, dili ta, let's be honest, musulti ka sa ito ang client niya. Sir, kagahapon pa ni siya. Sir, ato pa ning isang simana. Near expiry na ni siya. So, lang tinuod. Kasi hindi palito. No? Focus your efforts on the things eternal. So, we focus yun. Mag-focus ka sa things eternal. Saan na siya? We read the Bible. Umayo, i-memorize na ito ang mga verse every day. Or every week, magkuha tao isa ka Bible verse, mag-memorize ka. Dili, makita may mag-glorify na. Mag-glorify ang Ginoo na. Tapos, mo na iya mga words. Kung participate pa ta sa community service, or kita si teacher, kung may teacher sa inyo din or na ay maayo mo interpret sa Bible, we can go sa bukid, or uban ka sa outreaches, no? Share ka with Jesus Christ, no? Dili mo reward sa tuwa ni ang community, but God, no? Muna i-focus na to sa the things eternal. I think mura ni ako ma-share karon, ma-talk na ko karon. Thank you so much, and always remember na kailangan kita ma-save God before we can serve God, no? So kapag isutin ako kanina to acknowledge Jesus Christ in your life, more na siya. And thank you, and God bless everyone. Thank you, bro. Gandhi. So let us now listen to the response song to be sung to us by the music ministry. The voice of one calling in the desert. The voice of one calling
discussion proper with the discussion starter. So you may select how are you able to serve and glorify God in your marketplace situation. Letter B, or what are the things you can begin to do to further glorify God in your marketplace situation. So the discussion may now start with a prayer and end with a prayer. Ladies and gentlemen, I just want to remind you of the vital truth we've been exploring. If we truly desire to establish our Christ-centered families, just like what the talk today, Christ-centered families, businesses, and communities, we must first make the decision to become Christ-centered ourselves, diba? How can we preach or how can we experience what is Christ-like if we ourselves don't have Christ in the center of our lives? So as parents, if we want our homes to be places where Christ is honored and loved, then we must make Christ the center of our lives. If we are businessmen, professionals or workers, and we want to build businesses or workplaces that reflect God's glory, the same truth applies. We must first be rooted in Christ. It starts with us. It always starts with us. It starts with a decision with our hearts to allow Jesus to reign in every area of our lives. We cannot lead others to Christ if we ourselves are not following Him with all our hearts. So how can we let others follow Christ if we ourselves don't follow Christ? So, ladies and gentlemen, by attending this DCLP, you've already taken a crucial step in bringing your families and your careers closer to the heart of Christ. Is that true? Diba? You have already acknowledged, already acknowledged that Christ must be at the center of it all. That is no small thing. That's a very hard thing to make Christ the center of it all. So I want to encourage you to recognize that this is part of God's plan for you. By attending this DCLP, it is part of God's plan. This is His design to see your life, your family, and your work transformed by His presence and His truth. So if you trust His plan and commit to following Him with all your heart, you will not fail. Remember that. The Lord is always faithful, and He will guide your steps. But now, you may be asking yourself, what about us who are not parents or business owners? What about us who may feel like we are just employees? Tapahan lang. Or children in our families. How can we possibly bring Christ into our families or workplace? The answer is just simple. Christ is calling all of us to be
witnesses. So whether you are the head of a household, an employer, an employee, a parent, or a child, your role in God's kingdom is very vital. He's looking for people who will live out His love and truth in every part of their lives. And that starts with your action, not just your words. Because usually, kung sa mga kinasulti, di ba? Action speaks louder than words. So, in your daily life, in your workplace, in your school, and in your home, you have the opportunity to show the love of Christ through how you live, through your integrity, your kindness, your humility, and your joy. So you must have the chance to bring others in Christ, not by preaching to them, but by letting them see Christ in you. Because by letting others see your actions, that Christ is within you, so sila po mismo, they will follow you. They will follow Christ. So when people see the joy and the peace you have because of your relationship with Jesus, they will be drawn to Him. When they see you how Christ transformed your life, diba? They will desire to know the source of that peace and joy. You don't need to be a public speaker. Diba? You don't need to be a public speaker or a teacher or a preacher to make a difference. Your life, when lived with Christ at the center, speaks louder than words. Your example can be the light that draws others to Christ. So as we go forward, I want to challenge each of you, our participants. Let your life reflect the power of Christ. Let the change in your heart be evident in your action. So the changes in your life must be evident in actions. So as we continue to learn in future sessions, because we still have so many topics to discuss, remember that every moment, every action, and every word has the potential to point others to Christ. So, let us commit together, whether we are parents, employees, children, to make Christ the center of our lives and to live His witnesses. Let's trust that by following His plan, we will see our families, our workplaces, and our communities transformed by His love. So, ladies and gentlemen, let us all commit to this, to let Christ in the center of our lives. Will you? Thank you so much.